इन अल्लाज़ीना युज़ून अल्लाह व रसूलहू, बिलाशुबा जो लोग अल्लाह और उसके रसूल को इज़ा पहुंचाते हैं, इन पर अल्लाह दुनिया और आखिरत दोनों में लानत करता है और उनके लिए अल्लाह ने जिल्लत का अजाब तैयार कर रखा है। और जो लोग मोमिन मर्दों और मोमिन औरतों को बिला उनके कुछ इज़ा पहुंचाए तो वो ऐसे फेल का मुर्तकिब होकर झूठ और शरीक गुनाह का बोझ अपने सर उठाते हैं, जो बहुत ही बुरी बात है। आयत नंबर है 59, या अय्युहन नबी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी अज़वाज और अपनी बेटियों से और मुसलमानों की सारी औरतों से फरमा दीजिए कि वो अपनी चादरों को अपने ऊपर ओढ़ लिया करें, इससे वो जल्द पहचान ली जाएंगी कि ये मुसलमानों की औरतें हैं, फिर इनको कोई ना सताएगा और अल्लाह बख्शने वाला और बहुत ही प्यार करने वाला है। देखिए, जब हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह अन्हु की फिर बात आ गई यही कि उन्होंने नबी की अपनी बेटी भी दी हुई थी, जाहिर है अफजा रजी अल्लाह अन्हा, तो उन्होंने जब ये बेटी जब वो देखते कि नबी की बीवियां और आम आना जाना घर में है, तो उन्होंने नबी करीम सल्लम से खुद ही कह दिया पहले ही आयत उतरने से पहले कि नबी करीम सल्लम आप अपनी बीवियों से कहें कि हर अरे गरे के सामने ना हुआ करें, जो भी आए अच्छा नहीं लगता, और अपने घर आने भी ना ये दिया करें किसी को, और किसी से ही बात करना शुरू ना हो जाया करें, और पर्दे के पीछे से चीजें लिया करें, सामने आ जाती हैं, खड़ी हो जाती हैं। देखिए उनकी गैरत, अल्लाह ने वही आयतें उतारी जो उन्होंने मुंह से बात निकाली। सुबहान अल्लाह के बीवी की जो अल्लाह के नबी की जो बीवियां उनके रुतबे कितने, और हमें भी समझा दिया कि अपनी ओढ़नियां ओढ़ लिया करो अच्छे तरीके से। और ये भी देखें समझा दिया अल्लाह ने कि मुसलमान औरत जो है ना वो अपने लिबास की वजह से पहचानी जाती है। अब ये हमारी बच्चियां बाहर के मुल्कों में अक्सर चली जाती हैं, बच्चे भी चले जाते हैं, हमारे बच्चे भी अपने सतर में फिरें, उनकी तरह छोटी छोटी निकरों में ना फिरें जिस तरह अंग्रेज फिरते हैं। हमारे बच्चे भी अगर उनकी तरह फिरने लग गए और कटिंग भी उनकी तरह करा ली तो क्या पहचान होगी कि ये मुसलमान है। अपनी पहचान रखो। अब औरत एक बाहर के मुल्क में भी रहती ना, अमेरिका हो ऑस्ट्रेलिया हो जिसमें भी वो गई है, लेकिन अपना उबाया अपना या पर्दा या अपनी इसी तरह चादर ओढ़ के फिरती है, तो वो साफ पता चलता है कि ये एक मुसलमान औरत है। और अक्सर लोग मुसलमान औरतों का एहतराम करते हैं, पर्दे का एहतराम करते हैं। ये कुछ शैतान होते हैं जो पर्दे को बिल्कुल ही नापसंद करते हैं, वरना उनमें भी बड़े प्यारे प्यारे लोग हैं जो एक दूसरे के मजहब का, एक दूसरे के पर्दे का एहतराम करते हैं। अल्लाह अकबर। वो अल्लाह की तरफ से फटकारे हुए हैं। आयत नंबर 61, जहां पाए गए बस पकड़े गए और जान से मारे गए। ये अल्लाह की सुन्नत है जो इन लोगों में जारी और सारी थी, जो इनसे पहले गुजर चुके। आप अल्लाह की किसी सुन्नत में तब्दीली नहीं पाएंगे। और पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से क़यामत के मुतालिक सवाल दरियाफ्त करते हैं, आप फरमा दीजिए कि इसका इल्म तो अल्लाह ही को है, तो क्या तू क्या जाने कि शायद वो घड़ी करीब ही हो। बिलाशुबा अल्लाह ने काफिरों पर लानत की है और उनके लिए दोज़ख की दहकती हुई आग तैयार कर रखी है, और खालिदीना फीहा अबदा, और जिसमें वो हमेशा रहेंगे, और वहां ना कोई अपना दोस्त पाएंगे और ना कोई मददगार पाएंगे। जिस दिन वो अंधे मुंह आग में डाले जाएंगे और ऊंधे मुंह जिस दिन वो ऊंधे मुंह आग में डाले जाएंगे, उस वक्त वो कहेंगे कि काश हमने अल्लाह का हुक्म माना होता और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फरमाबरदारी भी की होती। और वो कहेंगे कि ए हमारे रब, हमने अपने सरदारों का और अपने बड़े लोगों का कहा माना, तो उन्होंने हमको सीधी राह से बहका दिया। ए हमारे रब, तू हमारे इन सरदारों को दुगना अजाब दे और बड़ी फटकार इन पर डाल दे। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तकूनू कल्लज़ीना, ए ईमान वालो तुम इन लोगों की तरह ना हो जाओ जिन्होंने मूसा अलैहिस्सलाम को सताया था, फिर अल्लाह ने इनकी तोहमत से इनको बरी साबित कर दिया, और अल्लाह के नजदीक वो बड़ा ही बावकार इज्जत वाला था। ए ईमान वालो, अल्लाह से डरते रहो और हमेशा सीधी साफ और सुथरी बात किया करो, और याद रखो वो तुम्हारे अमाल दुरुस्त कर देगा और वो तुम्हारे गुनाह बख्श देगा। और जो कोई अल्लाह और उसके रसूल की अतात करेगा तो वो बड़ा ही कामयाबी की जिंदगी गुजारेगा। अल्लाह अकबर। अब देखें, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र करते करते अल्लाह तबारक व तआला के फेवरेट नबी मूसा भी हैं, जिनसे बात करते थे, वो हम कलाम होते थे। उन्होंने कहा कि मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह का बड़ा प्यारा बंदा था, बड़ा ज़ीवकार था, बड़ा बाइज्जत था, लेकिन तुम भी मुसलमानों उनकी तरह ना हो जाना जिन्होंने मूसा अलैहिस्सलाम का मजाक उड़ाया था। तुम भी अपने नबी का मजाक ना उड़ाना। और उन्होंने क्या मजाक उड़ाया था? वो कहते थे कि ये बड़ा नौज़बिल्ला पर्दे वाला, हया वाला, इज्जत वाला बनता है कि कभी किसी के सामने अपने सर से रुमाल नहीं उतारता, कभी किसी के सामने आम नहाता नहीं है। ये जरूर इसको कोई बर्स की या कोई बीमारी होगी जो अपने जिस्म के दाग छुपाता है। हो सकता है कि उस जमाने में ये रिवाज हो कि मर्द नहाते थे तो सारे नहाते थे, कोई बात बुरी ना समझी जाती हो, तो वो नहीं करते थे। अब कई अल्लाह के बंदे शुरू से बाहया होते हैं, वो नहीं इस तरह की हरकत करते थे कि लोगों के सामने नहाएं। एक दफा नहा रहे तो पत्थर पे अपने कपड़े रख दिए और नहर में नहाने लग गए। पत्थर कपड़े लेके उड़ पड़ा। अब वो एक स्टिक लेके उसके पीछे डंडा लेके पत्थर को भी मार रहे हैं। पत्थर रुक जा मेरे कपड़े दो, ए पत्थर रुक जा मेरे कपड़े दे। पत्थर उठता जा रहा है। अल्लाह ने कहा आज मैंने अपने नबी के ऊपर जो इन्होंने दाग लगाया है ना, एक इल्जाम लगाया, वो दूर करूंगा और इनको शर्मिंदा करूंगा। वो पत्थर उन लोगों के पास जाके रुक गया। अब मूसा अलैहिस्सलाम ने कपड़े पहने, फटाफट और पत्थर को कोसा कि तू मेरे कपड़े लेके दौड़ पड़ा। उन्होंने जब मूसा अलैहिस्सलाम को देखा तो वो तो चांदी से भी ज्यादा चमक रहे। वो अल्लाह तबारक व तआला के इतने खूबसूरत बंदे, और उस वक्त वो अपने किए पे अंदर ही अंदर शर्मिंदा हो रहे थे। ये अल्लाह तबारक व तआला ने उनकी शान दिखानी थी। उसके बाद फिर है आयत नंबर 72,
اور ہم نے اس امانت کو آسمانوں اور زمین پر اور پہاڑوں پر پیش کیا. کس امانت کو؟ قرآن پاک کو. کیا لیکن انہوں نے اس کے اٹھانے سے انکار کر دیا. وہ فطری طور پر اس کے متحمل ہی نہ تھے اور وہ اس سے ڈر گئے اور اسے انسان نے اٹھا لیا. وہی اس کا مستحق تھا. بلا شبہ وہ اپنے آپ کو مشقت میں ڈالنے والا اور عواقب سے بے پرواہ تھا، تاکہ اللہ منافق مردوں اور منافق عورتوں اور مشرک مردوں اور مشرک عورتوں کو عذاب دے، اور اللہ مومن مردوں اور مومن عورتوں پر متوجہ ہو، اور اللہ بڑا بخشنے والا ہے. وکان اللہ غفور الرحیم. سبحان اللہ. اب دیکھیں قرآن اتنی بڑی ذمہ داری ہے نا کہ اللہ نے یہ آیت اتار دی کہ اسے تو میں نے پہاڑوں پہ بھی اتارا تھا. جتنی مضبوط میں نے چیزیں بنائی ہیں نا، ان کو کہا قرآن اٹھاؤ گے. اس دریاؤں کو، سمندروں کو، جتنی اللہ نے مضبوط کائناتیں بنائی ہیں، چیزیں بنائی ہیں کائناتوں میں، تو سب نے انکار کر دیا کہ یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے، ہم نہیں اٹھا سکیں گے. اللہ نے کہا انسان نے اٹھایا اور وہ اس کو اٹھانے کے قابل بھی تھا. اب کیوں کہا اللہ نے قابل تھا؟ کیونکہ یہ پہاڑ، یہ دریا، یہ سمندر، یہ ہوائیں، یہ کائنات، یہ پوری کائنات میں نے انسان کے لیے تو بچھائی ہے، اس کے لیے تو بچھائی ہے میں نے. تو اس لیے اسی کا ہی حق تھا کہ یہ ذمہ داری اٹھائے، اور اس نے ذمہ داری اٹھائی. لیکن ذمہ داری اٹھا کے جو اس کو نبھائے گا وہی اللہ کے قریب پیارا ہے، ورنہ کوئی نہیں. اللہ اکبر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ سبا. الحمدللہ الذی لہ ما فی السماوات و ما فی الارض ولہ الحمد فی الآخرات وہو الحکیم الخبیر. سب اچھی تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں. جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے سب اسی کا ہے، اور آخرت میں بھی اسی کی حمد ہے، اور بڑا حکمت والا اور خبردار ہے. وہ جانتا ہے کہ جو کچھ زمین میں داخل ہوتا ہے یا داخل کیا جاتا ہے، اور جو کچھ اس سے نکلتا ہے یا نکالا جاتا ہے، اور جو کچھ آسمانوں سے اترتا ہے اور جو کچھ ان میں چڑھتا ہے، وہ سب جانتا ہے. وہ پیار کرنے والا اور بخشنے والا ہے. وقال الذین کفروا. اور جو لوگ منکر ہیں وہ کہتے ہیں ہم پر قیامت نہیں آئے گی. آپ فرما دیجئے کہ آخر کیوں نہیں آئے گی؟ میرے رب کی قسم وہ تم پر ضرور آئے گی، اس لیے کہ یہ اس نے کہا ہے جو سارے غیبوں کا جانے والا ہے. اس سے آسمانوں اور زمین کی کوئی چیز بھی پوشیدہ نہیں، کوئی چھوٹی بڑی چیز ایسی نہیں جو اس کی روشن کتاب لوح محفوظ میں موجود نہ ہو. لیجزی الذین آمنوا وعملوا الصالحات. یہ اس لیے ہے تاکہ اللہ جزا دے ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے. یہی لوگ ہیں جن کے لیے بخشش ہے اور عزت کی روزی ہے. اور جو لوگ ہماری آیتوں کو عاجز کرنے میں کوشاں رہتے ہیں، یہی لوگ ہیں جن کے لیے ان کے گناہوں کے باعث دردناک عذاب کی سزا تیار ہے. اور وہ لوگ جن کو علم دیا گیا اس چیز کو جو تیرے رب کی طرف سے نازل کی گئی ہے، حق جانتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ وہ زبردست خوبیوں والے رب کی طرف پہنچنے کا ٹھیک اور سیدھا راستہ بھی یہی ہے. اور منکرین حق کہتے ہیں کہ اے لوگوں، ہم تم کو ایک شخص کا پتہ بتائیں جو تم کو یہ بتاتا ہے کہ جب تم مرنے کے بعد ریزہ ریزہ ہو جاؤ گے تو پھر نئے سرے سے پیدا کیے جاؤ گے. کیا وہ شخص اللہ پر جھوٹ باندھ رہا ہے یا اس کو جنون ہے؟ وہ دراصل بات یہ ہے کہ جو لوگ آخرت پر یقین نہیں رکھتے وہ عذاب میں مبتلا ہیں اور گمراہی میں بہت دور جا نکلے ہیں. اب دیکھیں نا، کئی لوگوں کا یہ یقین نہیں ہے کہ آخرت کوئی نہیں آنی اور قیامت کوئی نہیں ہے، بس اسی طرح زندہ ہوئے اسی طرح ہمارے مٹ جانا ہے اور دنیا فنا ہو جانی ہے ایک دن، بس خود ہی بنی اور خود ہی فنا. بڑی عجیب سی بات ہے اور بیوقوفی والی بات ہے. اچھا، اور اوروں کو دیکھ لیں جو ہندو لوگ ہیں، وہ کیا کہتے ہیں؟ ہمیں تو 7 جنم ملنے ہیں، بار بار لوٹ کے ہم نے تو دنیا میں آنا ہے. اچھا، اگر بار بار لوٹ کے بھی دنیا میں آنا تو وہ 7 دفعہ کہتے ہیں، تو بھائی پھر 8ویں دفعہ کیا ہوگا؟ یعنی اپنی عقل سے کام لو کہ آخر اللہ کی طرف ہی لوٹ کے، تو جو تم دوبارہ ہوگے تو تم کیسے دوبارہ آ جاؤ گے؟ یہ بھی بتاؤ. سبحان اللہ. کیا انہوں نے اس کے بعد ہم آیت پڑھتے ہیں، آیت نمبر 9. اچھا جی. افلم یروا الی ما بین ایدیہم. کیا انہوں نے اس چیز کی طرف نہیں دیکھا کہ جو آسمانوں اور زمین سے آگے کی طرف اور پیچھے کی طرف سے ان کو گھیرے ہوئے ہیں؟ اگر ہم چاہیں تو ان کو انہی کی زمین ملک میں دھنسا دیں اور مصائب میں مبتلا کر دیں، یا آسمان سے بادل کا ایک ٹکڑا ان پر گرا دیں. بلا شبہ اس میں اللہ کی طرف رجوع کرنے والے ہر آدمی کے لیے بڑی نشانیاں ہیں. اور ہم نے وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ مِنَّا فَضْلًا. اور ہم نے داود کو اپنی طرف سے فضل عطا کیا تھا. کہا تھا کہ اے پہاڑوں تم داود کے ساتھ تسبیح میں موافقت کرو، اور پرندوں کو بھی کہا تھا اور ہم نے اس کے لیے لوہے کو نرم کر دیا تھا. پھر یہ کہ کشادہ زرہیں بناؤ اور اس کی کڑیاں مناسب انداز سے جوڑو اور نیک عمل کرو کہ بلا شبہ جو کچھ تم کرتے ہو میں اسے دیکھتا ہوں. سبحان اللہ. دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ کو داؤد علیہ السلام کی تلاوت اتنی پیاری لگی کہ اللہ نے حکم دیا. ہم پڑھتے ہیں نا کہ داؤد علیہ السلام کے ساتھ یہ پہاڑ، یہ چرند پرند، یہ ہوائیں جھومنے لگتی تھیں اور ساتھ وہ بھی اپنی زبان میں کرت کرنے لگتی تھیں اور آوازیں بڑی پیاری گونجتی تھیں فضا میں جب سب کی آوازیں ملتی تھیں. تو یہ اللہ نے حکم دیا. دیکھیں اس آیت نمبر 10 جو اللہ نے کہا، ہم نے پہاڑوں کو حکم دیا کہ ان کے ساتھ تم بھی اسی طرح تلاوت کرو، ان کے ساتھ تم بھی کرو. یعنی یہ کیا ہوتا ہے؟ میں تو یہ سمجھتی ہوں کہ یہ اپریشیٹ کرنا ہوتا ہے. ان کی تلاوت اتنی پسند ہے اللہ کو کہ اللہ نے کہا دیکھو تمہارے ساتھ یہ پہاڑ بھی اسی طرح کر رہے ہیں کرت جس طرح تم کر رہے ہو. تو اسی طرح ابو موسیٰ اشری، ان کی تلاوت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بڑی پیاری تھی. ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گزر رہے تھے تو وہ تلاوت کر رہے تھے اور انہوں نے سنی، تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بعد میں ملے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اے موسیٰ اشری، تمہاری جو تلاوت ہے نا وہ داؤد علیہ السلام سے ملتی ہے. سبحان اللہ، ان کی کیا تلاوت ہوگی. اچھا آج بھی آپ دیکھیں ذرا
माशाल्लाह बड़े बड़े कारी हैं जिनकी आवाज सुन के ना दिल खुश हो जाता है, दिल चाहता होता है बार बार सुनो। तो उनको सुन के खुद समझे कि फिर दाऊद अलैहिस्सलाम की आवाज क्या होगी, कितनी प्यारी आवाज होगी। तो ये कलाम किसका है? कलाम किसका है? अल्लाह का कलाम है। और उसको और जिसकी आवाज प्यारी हो जाए वो अल्लाह पसंद करता है, तो उसकी आवाज प्यारी करता है। ये तलावत भी हर एक के बस का रोग नहीं है, जितनी मर्जी कोशिश कर ले आप दो लफ्ज नहीं उस तरह पढ़ सकती जिस तरह कारी पढ़ते हैं। ये अल्लाह की शान है और अल्लाह ही देता है, ये अल्लाह की नेमत है जिसको मिल जाए। सुबहान अल्लाह। तो दाऊद अलैहिस्सलाम का फिर अल्लाह तबारक व तआला ने ये भी बताया कि हमने उसको लोहा बनाना सिखा दिया। एक दफा दाऊद अलैहिस्सलाम निकले और उनकी आदत थी कि वो शहर में निकलते थे और लोगों से पूछते थे कि बताओ दाऊद कैसा इंसान है, और भेद बदल के लोगों को नहीं पता था। एक दफा अल्लाह तबारक व तआला ने फरिश्ता भेज दिया इंसान की सूरत में, तो उन्होंने कहा बताओ दाऊद कैसा इंसान है। उन्होंने कहा दाऊद बहुत अच्छा इंसान है, लेकिन एक उसमें ऐब है, अगर वो खत्म हो जाए ना तो बड़ा अच्छा है। उन्होंने कहा क्या ऐब है, फौरन बताओ मुझे। उन्होंने कहा कि वो माले गनीमत पर ही अपना गुजारा कर रहा है, लोगों के माल में से ही खुद खा लेता है, और अगर ये भी ना करे तो बड़ा अच्छा इंसान है, उसमें कोई खराबी नहीं रही। इस बात से उन्हें इतना गम हुआ और जाके सजदों में पड़ गए कि अल्लाह तबारक व तआला मुझे कोई हुनर बताए, मैं क्या करूं, मैं खुद कमाऊं। और हर नबी ने आपको पता है कमाया है, हर नबी ने अपनी कमाई खाई है। कोई बकरियां चुराता था, कोई बढ़ाई का काम करता था, हर काम करते थे। उन्होंने भी सोचा और अल्लाह ने कहा हमने अपने बंदे को लोहे का काम सिखा दिया और हमने उसके लिए लोहा नरम कर दिया। मतलब ये है कि इतनी उसने मेहनत की कि वो लोहे को भी पिघला लेते थे। आप देखें ना, उनके लिए लोहा नरम कर दिया, वो नरम करके चीजें बनाने लग गए। आज भी आप देख लें, अब मैं रात को नेट पे कुरान पढ़ते पढ़ते ही मेरे सामने आई चीज एक कि औरतें काम कर रही हैं। जितनी ये शीट्स वगैरह हैं प्लास्टिक की, शॉपर और चीजें जो इकट्ठी करते फिरते हैं लोग कूड़ा करकट से, वो सारी वो एक मशीन में डालती हैं, वो रबड़ बन जाता है, फिर उसको वो ठंडा करती हैं पानी से और एक तरफ रखे जाती हैं। फिर उस मोटे चीज को जो खुश्क होके अकड़ जाता है उसको फिर एक और मशीन में डालती हैं, फिर वो चूरा चूरा होके निकलता है, फिर एक और मशीन में डालती हैं, वो फिर जुड़ के दोबारा प्लास्टिक बनता है, उससे फिर वो चीजें बन रही हैं। ये तमाम जितना ये दुनिया का जो सर्कल है ना, ये एक सर्कल है कि अल्लाह तबारक व तआला ने जो बनाया हुआ है। अल्लाह ने किस तरह बनाया है, आप सोचें कि बहुत बड़ा ये सर्कल है कि जब इतनी चीजें अल्लाह की मखलूकात इस जमीन में रहती हैं ना तो वो मरती हैं, वो कहाँ चली जाती हैं? उनकी तो बदबू से हम मर जाएं, हमें तो सांस ना आए। एक चूहा घर में मरता है ना, वो हो जब तक आप ढूंढ ना लें चैन नहीं आता, इतनी गंदी उसकी स्मेल होती है। इस जमीन में क्या केमिकल डाले हैं अल्लाह ने, हाथी मरे, घोड़ा मरे, कुत्ते मरे, जो मर्जी मरे, इंसान मरे, उस जमीन ऐसी जज्ब करती है कि उसकी बदबू ही नहीं रहती। बस मिट्टी में दबा दो, जो चीज बदबू दे रही है मिट्टी में दबा दो, मिट्टी फिर साफ की साफ। क्या उसके अंदर ये केमिकल है? फिर वो उसी मिट्टी को वो अब जब इंसान के गंदमंद सब लोग जितनी दुनिया है और चरिंद परिंदे उनके गंदमंद इस जमीन में सारे गंदमंद, फिर वो जमीन पाक, फिर वो ऐसी ऐसी सब्जियां उगाती है, फिर वो ऐसे ऐसे पौधे उगाती है कि हैरान, ये क्या सर्कल अल्लाह ने बनाया। वल्लाहु आलम, उसकी इबादत क्यों ना की जाए। सुबहानहु व तआला अम्मा युशरिकून, उसका कोई शरीक नहीं है, माना जाएगी। सुबहान अल्लाह। फिर वो आयत नंबर हम पढ़ते हैं 12, और सुलेमान अलैहिस्सलाम के लिए हवा को मुसखर कर दिया, सुबह का चलना इसका 1 महीने की राह, शाम का चलना इसका 1 महीने की राह होती, और हमने इसके लिए पिघले हुए तांबे का चश्मा बहा दिया। और जन्नात कभी हैकल लोगों में कितने ऐसे थे जो इसके ताबे कर दिए गए, जो अपने रब के हुक्म से इसके आगे काम करते थे, और इनमें से जो कोई हमारे हुक्म से सरताबी करता हम इसको भड़कती हुई आग का मजा चखाते। और वो सुलेमान अलैहिस्सलाम के लिए वो जो चाहता था बनाते थे, बड़े बड़े किले और तमासील, बड़े बड़े लगन जैसे हौज और एक जगह पड़ी रहने वाली देगें। ए आले दाऊद, शुक्र के तौर पर नेक अमल करो और अपने बंदों में कम ही शुक्रगुजार हो। सुबहान अल्लाह। अब देखिए ये दाऊद और सुलेमान अलैहिस्सलाम, ये कितने बड़े बड़े ये काम, और जिन्नात इनके गुलाम है। तो उन्होंने सोचा कि मैं मतलब कि दुनिया की अल्लाह ने मुझे बहुत ही नेमतें दे दी हैं और जिन्नात मेरे काम कर रहे हैं, पूरी जन्नात उनके मती हैं। तो उन्होंने कहा अल्लाह ताला, मैं आपकी ना मखलूक को एक दिन खाना मैं खिलाना चाहता हूँ, कि आपकी मखलूक को खाना, बड़े बड़े लगन, बड़ी बड़ी देगें, और जिन्नात पका रहे हैं, इंसान पका रहे हैं। पूरा उन्होंने पता नहीं कितने महीने लगा के खाने तैयार किए कि मैं अल्लाह की मखलूक को खाना खिलाऊंगा, एक दिन मुझे अल्लाह दे दें। वो जब खाने तैयार हो गए तो मखलूकात को खाने के लिए बनाया, तो सिर्फ एक वेल मछली दरिया से निकली और पूरा निकल के चली गई। और अल्लाह ने अपनी शान दिखाई कि ए दाऊद और सुलेमान, ये अल्लाह है रिज्क देने वाली जात, जो समंदर में मछलियों को भी देता है, खुशकी पर जानवरों को भी देता है, चरिंद परिंद को भी देता है, एक पहाड़ की अंदर तयों में कीड़े मकोड़े फिर रहे हैं उनको भी देता है। सुबहान अल्लाह। तो वो सजदे में पड़ गए थे। फिर जब आयत नंबर है 14, फिर जब हमने सुलेमान अलैहिस्सलाम के लिए मौत का हुक्म सादर किया तो उन्हें उसकी मौत का पता किसी चीज ने ना दिया मगर दाबतुल अर्ज ने, जो इसकी असा को खा गया। फिर जब वो गिर गया
तो जिन्नों पर वाजे हो गया, अगर वो गैब जानते होते तो इस रुसवा करने वाले दुख में मुब्तला ना होते। सुबहान अल्लाह। देखें, ये भी एक बहुत बड़ी निशानी कि वो खड़े हो गए और उन्होंने अल्लाह से खुद दुआ की कि ए अल्लाह, मैं ये दुनिया को इल्म देना चाहता हूँ कि जिन्नात जितने भी मेरे गुलाम हैं आपने बनाए हैं, आप ही हैं सब कुछ। ये लोगों को के दिलों में जो गलत फहमियां, जिन्नात सारा इल्म जानते हैं, ये साबित करने के लिए उन्होंने खुद दुआ की थी। और अल्लाह ने इस तरह ये दुआ कबूल की कि जब वो मर गए, जिन्हों को भी नहीं पता कि वो मर गए, फौत हो वो गए। कमरे में खड़े थे ना, और वो इस तरह खड़े थे कि शीशे के महल बन रहे थे। हाँ, जिन्नात शीशे के महल बना रहे थे बड़े बड़े, और हर शीशे में से वो नजर आ रहे थे कि दाऊद अलैहिस्सलाम खड़े हैं। तो फिर कहते हैं 1 साल खड़े रहे, और जो छड़ी पकड़ी हुई थी उसको दीमक लगी। ये किसी चीज ने ना उनको गिराया, किसने? अल्लाह ने कहा दाबातुल अर्स, एक जमीनी कीड़े ने। इस दीमक को हम ये भी कहते हैं दाबातुल अर्स। तो वो दीमक लगी और उसने फिर वो गिरी, तो फिर वो समझे कि वो तो फौत हो चुकी हैं। साबित ये करना था कि अल्लाह के सिवा वो जान ना जाते जिन फौरन कि ये तो मर के खड़े। ये साबित करना था कि अल्लाह के सिवा गायब का इल्म कोई नहीं जानता, चाहे जो भी हो। अहले सबा के लिए आयत नंबर 15, अहले सबा के लिए उनकी आबादी में एक निशानी थी। 2 बाग रास्तों के दाएं बाएं मौजूद थे, जो रास्ता चलने वालों के लिए मौजब आसाइश थे। इनसे कहा गया कि अपने परवरदिगार का अता किया हुआ रिज़्क खाओ और इसका शुक्र अदा करो, तुम्हारा कितना पकीज़ा शहर और कैसा बख्शने वाला परवरदिगार है। बस उन्होंने रूगर्दानी की तो हमने इन पर एक जोरदार सैलाब छोड़ दिया, और इनके 2 शानदार बागों के बदले हमने इनको 2 और बाग दे दिए, जिनमें बदमज़ा मेवे और झाड़ और कुछ थोड़ी सी बेरियां थी। ऐसा क्यों हुआ? ये हमने इनको इनकी नाशुक्री का बदला दिया, और हम नाशुक्र गुजारों को ऐसे ही सजा दिया करते हैं। ये इनके लिए अजाब दुनिया है। अच्छा, ये सबा जो थी ना, ये एक और कौम थी जिनका ये उसका नाम सबा था। जैसे आद सबूत, मलका सबा नहीं, जैसे आद समूद कौमें थी, ये भी एक कौम थी। दिखाया कि अल्लाह ने कि वो भी, उनको हमने बड़ी चीजें दी थी, लेकिन वो अल्लाह का शुक्र नहीं अदा करते थे, फिर हमने उनसे वो छीन ली। ऐसा क्यों हुआ? आयत नंबर 18 पढ़ते हैं। और हमने अहले सबा और इन बस्तियों के दरमियान जिनको हमने बरकत अता की थी, बड़ी नुमायां बस्तियां बसा दी थी, और इनमें सफर के लिए खास फासला मुकर्रर कर रखा था कि तुम लोग इनमें कई कई रात और दिन अमन से सफर करो। फिर वो कहने लगे, ए हमारे रब, हमारे सफरों को उदराज कर दे। और उन्होंने खुद अपनी जानों पर जुल्म किया, तो हमने भी इन्हें अफसाना बना दिया और इनका शिराजा मुकम्मल तौर पर मुंतशिर कर दिया। बिलाशुबा इसमें हर एक सब्र शुक्र करने वाले के लिए बड़ी निशानियां हैं। देखिए अल्लाह क्या फरमा रहे हैं कि उनके ना शहर में सारी सहूलतें थी, सफर भी ना करो, सब कुछ मिल रहा है, लेकिन उन्होंने कहा हमने सफर करने। अल्लाह ने कहा जाओ फिर सफर करो, थको। अल्लाह ने तो तुम्हें अपने शहर में इतनी सहूलतें दे दी हैं और तुम उसका शुक्र करने के बजाय आगे आगे दौड़ रहे हो। अल्लाह अकबर। फिर कहा आयत नंबर 21, और इन नाशुक्र गुजारों के बारे में शैतान ने अपना ख्याल सच कर दिखाया। जाहिर है जो आप देखें ना शुक्रा होता है ना, बीवी ना शुक्रिया या मियाँ ना शुक्र है कि प्यारी बीवी मिली, नेक मिली, शुक्र नहीं कर रहा, और औरतों को देख रहा है, और बीवी को अच्छा मियाँ मिल गया, वो शुक्र नहीं करती। तो फिर अल्लाह तबारक तआला ना वो उनके पीछे शैतान लग जाता है, ऐसे लोगों के पीछे फिर शैतान लग जाता है। बस सिवाय मोमिनों की एक जमात के सब इसके पीछे हो लिए, और शैतान का ये जोर इन लोगों पर महज इसलिए था ताकि हम इन लोगों को जो आखिरत पर यकीन रखते हैं, इन लोगों से जो शक में मुब्तला है, अलग कर ले। और आपका रब पैगंबर इस्लाम हर शय का निगहबान है। आयत नंबर 22, पैगंबर इस्लाम आप इनसे कह दीजिए कि तुम अल्लाह के सिवा जिनको मबूद ख्याल करते हो, इनको पुकार कर देखो, वो जरा बराबर भी आसमानों और जमीन में किसी चीज के ना मालिक है, ना इनकी इनमें कोई शिरकत है, और ना इनमें कोई इसका मददगार है, और इसके पास किसी की सिफारिश काम नहीं आएगी बजुज इसके जिसको वो खुद इजाजत मरहमत फरमाए। यहाँ तक कि जब इनके दिल से घबराहट दूर हो जाती है तो वो पूछते हैं बताओ तुम्हारे रब ने क्या फरमाया? वो कहते हैं वही फरमाया जो हक है, और वो तो बड़ी शान वाला है और सबसे बड़ा है। पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप इन मुशरिकों से कहिए कि आसमान और जमीन से तुमको कौन रोजी देता है? आप ही कह दीजिए कि अल्लाह। बिलाशुबा हम या तो एक ग्रोह राह रास्त पर है और दूसरा सरी गुमराही में मुब्तला है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह दीजिए ना हमारे गुनाहों के बारे में तुमसे सवाल होगा, ना हमसे तुम्हारे अमाल के बारे में कुछ दरियाफ्त किया जाएगा। आप कह दीजिए कि हमारा रब हम सबको जमा करेगा, फिर हमारे दरमियान हक के साथ फैसला कर देगा, और वही फैसला है जो फैसला करने वाला जानने वाला है। आप कह दीजिए कि मुझको वो लोग तो दिखाओ जिनको इसके शरीक करार देकर इनसे मिलते हो। हरगिज इसका कोई शरीक नहीं, बल्कि वही अल्लाह वहदहु ला शरीक, गालिब आने वाला और हिकमत वाला है। ए पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने आपको तमाम लोगों के लिए खुशखबरी सुनाने वाला और डराने वाला बनाकर भेजा है, लेकिन अक्सर लोग इस हकीकत को नहीं जानते, और वो कहते हैं कि ये वादा कब पूरा होगा, क़यामत कब वाक़या होगी, अगर तुम सच्चे हो तो बताओ। आप कह दीजिए कि तुम्हारे लिए एक ऐसे दिन का वादा है कि इससे एक घड़ी भी तुम आगे पीछे नहीं हो सकेगी। और बाज़ मुनकरीन ऐसे भी हैं जो कहते हैं कि हम ना इस कुरान को मानते हैं, ना इससे पहले अलहामी किताबों को। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर इन जालिमों को जिन्होंने अल्लाह की आयतों को जुटलाने का जुल्म बपा कर रखा है कभी उस वक्त देखें
جب یہ اللہ کے روبرو کھڑے کیے جائیں گے اور وہ ایک دوسرے کو مورد الزام بنا رہے ہوں گے. جو لوگ کمزور سمجھے جاتے تھے وہ متکبرین سے کہیں گے کہ اگر تم نہ ہوتے تو ہم یقیناً صاحب ایمان ہوتے. قیامت کے روز جب سب کا آمنا سامنا ہوگا تو متکبرین ان کمزوروں کو کہیں گے کہ کیا ہم نے تم کو ہدایت سے روکا تھا. مطلب یہ ہے کہ ہم نے تم کو زور بازو نہیں روکا تھا. جب ہدایت تمہارے پاس آئی تھی تو تم خود رک گئے تھے, اس لیے تم خود ہی گناہ گار ہو. اور کمزور لوگ متکبرین سے کہیں گے بلکہ تمہارے رات دن کے مکر و فریب نے ہم کو حق سے روکا, جبکہ تم ہم کو حکم کرتے رہتے تھے کہ ہم اللہ سے کفر کریں اور اس کے ساتھ شریک ٹھہرائیں, اور ان کی یہ عذاب کو آنکھوں سے دیکھ لیں گے تو اپنی ندامت کو چھپائیں گے. اور جن لوگوں نے کفر کیا ہے ہم ان کی گردنوں میں توق ڈال دیں گے, اور جیسے کچھ وہ اس دن میں عمال کرتے تھے ویسا ہی ان کو آخرت میں بدلا دیا جائے گا. آیت نمبر 34 وما ارسلنا فی قریۃ من نذیر, اور ہم نے کسی بستی میں کوئی ڈرانے والا نہیں بھیجا مگر وہاں کے آسودہ حال لوگوں نے یہی کہا کہ ہم تو اس دین کا انکار کرتے ہیں جس دین کو تم کو دے کر بھیجا گیا ہے. اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہم مال اور اولاد میں تم سے زیادہ ہیں اور ہم تو کبھی عذاب دیے جانے والے ہی نہیں, تم اپنی خیر مناؤ. آپ کہہ دیجئے کہ میرا رب جس پر چاہتا ہے روزی کشادہ کر دیتا ہے اور جس کی چاہتا ہے نپی تلی کر دیتا ہے. اس کی حقیقت اکثر لوگ نہیں جانتے. اور یاد رکھو تمہارے مال اور تمہاری اولادیں ایسی چیزیں نہیں جو تمہارے درجے ہمارے قریب کر دیں. ہاں جو ایمان لایا اور نیک عمل کرتا رہا تو ایسے لوگوں کے لیے ان کے عمل کا دگنا صلہ ہے, اور وہ جنت میں امن و چین سے اپنے بالا خانوں پر بیٹھے ہوں گے. سبحان اللہ. اب دیکھیں نا, اللہ تبارک و تعالیٰ درجے بھی مختلف دے گا. ان کے درجے یعنی کہ اولاد ہے, بیٹیاں ہیں, بیٹے ہیں, بہویں ہیں, کتنا بڑا خاندان ہوتا ہے بعض لوگوں کا, لیکن آخرت میں سب کے اپنے اپنے درجے ہیں. اگر ماں باپ کا درجہ بہت اونچا ہے نا, بالا خانہ کافی اونچا محل ہے ان کا, تو وہ نیچے کی طرف نہیں جائیں گے, اللہ انہیں اونچا ہی رکھے گا. لیکن وہ جب اپنی اولاد کو یاد کریں گے نا کہ ہماری اولاد کہاں ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ کہیں گے کہ وہ نچلے درجوں میں ہیں, ان کے اعمال کم تھے, تمہارے اعمال زیادہ ہیں. تو وہ کہیں گے ہمارا دل چاہتا ہے کہ ہم ان سے ملیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہیں گے کہ ان کو اوپر لایا جائے, تم نیچے نہ جاؤ. اللہ اکبر. اور ایسے بھی ہوگا, میں آپ کو بتاؤں کہ ڈولیوں میں بیٹھ کے یا جو بھی ہوں گی وہ چیزیں اڑتے پھریں گے اور ایک دوسرے سے ملنے جائیں گے. وہ اس کی جنت میں جائیں گے, وہ اس کی جنت میں جائیں گے, اور پھر دنیا کی باتیں کریں گے کہ ہم دنیا میں ایسے تھے. میں آپ کو بتاؤں یہ روح نکلنے کی دیر ہے بس. یہ روح جو ہے نا یہ پھر چلی جاتی ہے باقی روحوں میں, اور وہ روح اگر نیک روح ہے نا تو نیک روحوں میں جائے گی اور جا کے سلام دعا کرتی ہے, نکلتے ہی جا کے اپنوں کو ملتی ہے کہ, اور پھر سب کو دیکھ کے کہے گی فلاں نہیں آیا. تو وہ روحیں کہیں گی وہ تو نہیں آیا, وہ تو ابھی مرا ہی نہیں ہوگا. انہوں نے کہا وہ تو کب کا مر چکا ہے, وہ تم سے نہیں ملا. انہوں نے کہا پھر چھوڑو اس کو, پھونکو, وہ چلا گیا جہنم میں. یعنی سارے یہ جو رشتہ دار ہیں, یہ جو آپ کے ملنے ملانے والے ہیں, جتنا ہلکا آپ کا دنیا میں رہا ہے نا, یہ سب آپ کو اگر آپ نیک ہیں تو یہ جاتے ہی روح وہاں جا کے باتیں کرے گی ان سے, اور ایسے ہوگا کہ جیسے آپ صدیوں سے وہیں رہ رہے ہیں. دنیا تو بس ایک کھیل تماشا تھی, کچھ بھی نہیں. یہ جسم, یہ قبر, یہ کچھ بھی نہیں ہے. اللہ اکبر. اس کے بعد پھر ہیں, اور جو آیت نمبر 38, اور جو لوگ ہماری آیتوں کو نیچا دکھانے کے لیے کوشاں ہیں یہی لوگ ہیں گرفتار کر کے یقیناً عذاب میں حاضر کیے جائیں گے. اے پیغمبر اسلام آپ کہہ دیجیے کہ میرا رب اپنے بندوں کو جس کو چاہتا ہے کشادہ رزق دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے, اور تم جو خرچ کرتے ہو وہ اس کی جگہ تم کو اور عطا کر دیتا ہے, اور وہ سب سے بہتر روزی دینے والا ہے. اور جس دن وہ ان سب کو جمع کرے گا پھر فرشتوں سے پوچھا گیا کیا یہ لوگ تمہاری ہی عبادت کیا کرتے ہیں. اب دیکھیں نا, خرچ جو اللہ کہتے ہیں نا, میں جس کو چاہتا ہوں زیادہ دیتا ہوں. اب یہ دیکھیں کہ زیادہ اللہ دیتا ہے تو اس کا بتا بھی دیا کہ کیوں زیادہ دیتا ہوں. جو میری راہ میں خرچ کرتا ہے میں اسے اور زیادہ دے دیتا ہوں, اس کو کبھی نہیں ہونے دیتا. بہرحال ایک صحابی تھے, وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں نے کاروبار شروع کیا اور ایک سنت پہ شروع کیا کہ میں نے سوچا تھا کبھی جھوٹ نہیں بولوں گا اپنے کاروبار میں. اللہ نے انہیں اتنی ترقی دی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کے انہوں نے کہا کہ میں اتنا کاروبار ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرا کہ مجھے سمجھ ہی نہیں آتی اب کہ کتنا پیسہ ہے, تو میں زکات کیسے نکالوں. میں تو ہر ایک کی بڑی زکات نکالتا ہوں لیکن پھر بھی نہیں سمجھ آتے کہ اتنی دولت میرے پاس کیوں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے نبی اسے کہو کہ وہ لوگوں کو دیا نہ کرے, اپنے لوگوں سے ہاتھ تنگ کر لے, تو پھر دیکھیں اس کی دولت کیسے نپی تلی ہوتی ہے. یہ لوگوں کو بہت دیتا ہے اور ہم اس لیے اس کو بے شمار دیتے ہیں کہ اسے گنا ہی نہیں جاتا. اللہ اکبر. اس کے بعد ہے, اور جس دن وہ ان سب کو جمع کرے گا, آیت نمبر 40, جمع کرے گا پھر فرشتوں سے پوچھے گا کیا یہ لوگ تمہاری ہی عبادت کیا کرتے تھے. وہ عرض کریں گے تیری ذات ہر شرک سے پاک ہے, تو ہی ہمارا آقا ہے, نہ کہ یہ لوگ بلکہ وہ لوگ تو ہمارا نام لے کر جنوں کی عبادت کیا کرتے تھے اور ان میں اکثر انہیں پر ایمان رکھتے تھے.